Tu yang asal tengok kita daripada dia tak apa lagi. Yelah, tak apa. Jadi aku takutnya. So, makanan tak sampai lagi, bapak. Hmm. Alia, okey tak nampak? Ada lag tak? Dengar tak suara saya? Adakah internet saya ada masalah? Aduh, Maxis buat masalah pula. Tak, bukan tak. Hari ni memang masalah. So, saya rasa macam akan lag ni kat sini ni. Okay, yang kat Gmeet sekarang ni, saya rasa saya akan stop kot yang Gmeet ni. Minta maaf lah. Saya takut tak ada masalah, tak dengar respon. Maksudnya memang ada masalah connection tu. Diorang respon. Sebab diorang boleh dengar. Tapi Zal, dia ada masalah. Okay, saya tutup Okay. Tak nak end the call for everyone tak boleh? Boleh. Dia tak boleh. Okay. Orang-orang di Gmeet dah masuk di YouTube. Thank you Okay, pukul 2 minit dah. Saya rasa saya teruskan ya. Sebab kita tak nak buang masa. Okay. Yang tak masuk lagi, insyaAllah nanti diorang cover aku Okay, Assalamualaikum and good day everyone. Hari ni kita akan sambung dengan lecture 2 lah. Lecture 2 lambat sikit kot. Daripada yang lain-lain, kalau ada kawan-kawan yang dah advance, bolehlah kot belajar dengan bersama dengan diorang. Tapi, tolong tapis lah. Okay, so topic 8.0 for this lecture, we are going to focus on 8.2 sahaja, discrete random variable. So the learning outcome for today's lesson, students should be able to solve problems related to probability distribution function. Okay, so kalau you perasan sebenarnya tutorial, you guys tak boleh nak buat lagi sebab tak nampak lagi macam mana problem daripada PDF. Sebab lecture 1 memang kita belajar
Pasal konsep saja. Okay, lecture ni baru kita akan belajar macam nak selesaikan apa-apa masalah berkaitan dengan PDF. And then, students should able to find cumulative distribution function and solve related problem related to this cumulative distribution function. Okay, so this one saya highlight kat sini. Nampak tu ada tanda seru 3 tu. Sebab kita nak fokus pada benda ni sebab banyak kesalahan ataupun kesilapan menjawab soalan banyak bahagian ni lah. Typo-typo banyak buat kat sini. Misconception pun banyak kat bahagian cumulative distribution function ni. So hopefully kita sama-sama buat lah ya untuk bahagian ni. Okay, jom kita sambung. Terus ke example. Kenapa? Ini adalah problem solving. This is an example for problem solving. Saya rasa nak kecilkan. Macam nak kecilkan lah. What screen show hard in markup. Pointer option. Kecilkan slideshow ni. Saya pernah buat dulu. Screen. Kalau presenter view. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan ya. Okay. Teruskan ya. Okay, the discrete random variable W has probability distribution function as shown. So, kita punya discrete random variable ni, dia bentukkan dalam bentuk table. Okay. Oh, kejap ya. Saya ada benda nak tanya dekat ni. Kejap ya. Sikit je, kejap je. Saya nak mute jap. Thank you. Okay, so kita ada table. Dalam PDF, kita boleh represent bentuk table for discrete random variable. Satu lagi adalah function. Kalau function, kita kena cari nilai probability dia. Okay, so sekarang dalam bentuk table, dah bagi setiap nilai W. This is the W, the value of variables lah. Kita ada variables kan. So, ini nilai dia, which is -3, -2, -1, 0 and 1. And then dia bagi juga probability for each of the W. So the probability when the W equal to -3 is equal to -0.1. The probability for the W when it's equal to -2 is equal to 0.25. Okay. And then 0.3, 0.15 and D for X for W equal to 1. Okay, selalu sebut X kan sebab kita selalu guna X. Tapi kat sini W. Okay. Now the first question is to find the value of D. Okay. So, first kali, you guys kena take note what are the properties of a PDF or random variable. So, random variable ni dia ada dua properties penting. Yang pertama, probability untuk setiap X dalam satu random variable mesti daripada 0 atau 1 sahaja. And then the second properties of random variable yang you guys kena take note adalah total probability untuk sesuatu random variable probability tu kita boleh guna summation. Okay, so untuk discrete, yes, we use the summation of the probability. Okay, so untuk menjawab soalan ni, kita kena guna semua property yang kita tahu. Okay, so properties inilah dua ni lah. So yang pertama, to find the value of D. Okay, what is D? D is the probability when W is equal to 1. Okay, so the first properties tak boleh guna lah sebab dia cakap sahaja probability must be in between 0 and 1. Inclusive. But the second properties is talking about the total probability of the random variable should be equal to 1 kan. So kita boleh apply. Maksudnya apa kat sini? Okay, untuk soalan A,
the total probability applying the properties total probability when W is equal to W is equal to 1. So kita total outkan semua probability yang kita ada daripada table tadi. Okay, so total probability daripada table tadi adalah 0.1 probability bila W sama dengan negatif 3, probability bila W sama dengan negatif 2, probability sama dengan negatif 1 bila W equal to 0 and W equal to 1. So tambahkan semua probability dia. Tambahkan. So kita ada 0.1 plus 0.25 plus 0.3 plus 0.15 plus D, which is equal to 1. So now we can find what is the value of D. Okay, so nak dapatkan D, kita total upkan yang belah kiri, lepas tu 1 tolak dia. So belah kiri ni semua adalah 0.8. So D is equal to 1 minus 0.8, which is equal to 0.2. And then the next question. Soalan seterusnya tanya, what is probability of W in between negative 3 and 0 where negative 3 is included. Okay, so sekarang kita tengok nilai yang kita ada dalam table kita ni. Okay, so W kita ada berapa? Ada 5 nilai, betul tak? So 5 nilai, which is the first one is negative 3, the second one is negative 2, the third one is negative 1, 0 and 1. Okay, so sekarang untuk nilai W berada di antara negatif 3 sampai 0, negatif 3 termasuk, apa nilai yang terlibat? So kalau kita buat atas number line pun, di antara negatif 3, kita ada negatif 2, negatif 1, 0, 1. 1. So kalau di antara negatif 3 termasuk sampai 0, 0 tak termasuk, nilai apa yang ada? Sebab table kita ada sini, nilai ni 1, 2, 3, 4, 5. So kalau di antara ikut number line ni, so nilai yang termasuk adalah daripada negatif 3 sampai negatif 1 saja. Okay, so probability yang kita nak ambil adalah probability of W equal to negative 3, probability of W equal to negative 2 and probability of W equal to negative 1. 0 tak termasuk sebab tak ada inequality kat situ. Tak ada equal kat situ, sorry. So tambahkan nilai-nilai dia, which is 0.1 plus 0.25 plus 0.3, which is equal to 0.65. Okay, so ini untuk mencari probability. You just have to total up apa nilai W yang terlibat. Itu saja probability dia orang. Okay, so untuk soalan C, probability of W more than or equal to negative 1. So tadi number line kita negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1. Okay, nilai yang kita ada W adalah 1, 2, 5 nilai ni. Okay, probability yang kita ada. So untuk nilai more than negative 1, so it should be more than negative 1. Nilai apa yang termasuk? Okay, negative 1 termasuk tak? Tak termasuk sebab empty dot kat sini. So yang termasuk adalah 0 dan 1. So probability of W equal to 0 plus probability of W equal to 1. Okay, boleh tak kalau apa-apa masalah, you guys komen dekat dalam Telegram, message dalam Telegram. Ya, sebab saya takut, saya tak perasan. Tadi Faiz kata like madam. Okay, untuk dalam YouTube ni, dia kadang-kadang tiba-tiba akan like tau. Tapi dalam 2-3 saat. Yang tu saya yakin lah sebab tadi pun macam tu. So, bila like 2-3 saat tu, nanti kita sambung je lah macam biasa. You guys boleh tengok balik je. Kat situ. Okay, seterusnya, so masukkan nilai. So, kita ada 0.15 and 0.2. 0.2 ni tadi kita dapatkan nilai D tu. So, kita dapat 0.35. Okay. Okay, seterusnya. Soalan D. Probability of W in between negative 1 and 1. Okay, so apa nilai yang termasuk? So kalau untuk negative 1 and between negative 1 to 1 empty dot, so nilai yang termasuk hanyalah 0. Okay, so probability of W equal to 0. So sama dengan 0.15. Okay, so kita sambung untuk soalan seterusnya. Kak Afaf order on the way ya. Sorry dia kata. Nanti dia hantar. So example tu.
The number of telephone call received in 15 minutes on a weekday at a reception counter is a discrete random variable y with the following probability distribution. So dia bagi dalam bentuk table juga. Okay, so sekarang kita nak interpret tau, sebab dia kata y representing the number of telephone calls received in 15 minutes. Okay, ni saya tulis balik. Kalau saya dalam ni, saya akan tulis balik macam tu lah. Nak explain apa nilai y tu. Apa y tu represent, event y tu. On a weekday. So, panjang lagi lah sebenarnya. Tapi, it's talking about number of telephone call in 15 minutes. So, duration 15 minutes ni penting. Okay, sebab apa? Kadang tu dia boleh berubah ni. Okay, so sekarang, find the probability that there are less than 3 call received. So, directly, number of call received less than 3. Okay, so probability of y less than 3. Okay, sebab it's talking about there are less than 3 call received. Call received adalah number of telephone call received, which is the y itself. Okay, kena tahu sebab apa, mungkin keluar soalan dia bukan dia y saja, ada w kat situ. Okay, seterusnya, the probability that at least 2 call received. So, apa maksud at least? So, call received is y, at least should be sekurang-kurangnya 2. It should be more than or equal to 2. Okay, seterusnya untuk C, the probability that at most one call received. Paling banyak 1. So, y should be 1 ataupun kurang daripada 1. Less than or equal to 1. And then, the probability between 1 and 4 call received. Okay, between ni maksud dia apa? So, tahu nilai y tu berada di antara 1 dan 4. Tapi 1 dengan 4 tu termasuk tak kalau between? Tidak termasuk sebab between di antara. Okay, kalau dari from 1 to 4, then yes, kena ada equal sign. Tapi sekarang between. Okay, and then the expected number of call received within 15 minutes. So, it's a expected of x. So, expected number, expected of x, ataupun mean, ataupun mu, ataupun apa, average. Okay, so the next one untuk F, the probability that the number of call received is more than mean. So, you kena tahu dululah mean tu apa. Mean is the expected number. So, kena tahu dulu untuk jawapan E. So, kita perlu cari probability of Y more than mean, which is the expected of Y. Okay, expected of Y, sorry. Okay, so kita tengok macam nak cari nilai-nilai ni. So, first one is probability of Y less than 3. So, nilai yang termasuk kalau ikut table less than 3, kita ada 0, 1, 2. 3 termasuk tak? Tidak termasuk sebab less than. Okay, so it's 0, 1, 2. Totalkan dia punya probability dapat 0.04. Okay, so untuk soalan seterusnya, kita cari probability of y more than or equal to 2. So, nilai yang more than or equal to 2 adalah nilai y equal to 2, y equal to 3, y equal to 4, or y equal to 5. You tambahkan probability dia. Okay, so untuk yang B, tambahkan probability y equal to 2, 3, 4 and 5. Kita dapat jawapan 0.8. Okay, so nilai ni ambil kat table je semuanya probability ni. Okay, seterusnya untuk soalan C. Soalan C tadi, dia minta apa? Probability that at most one call received. Paling banyak 1. So, paling banyak 1, y is less than or equal to 1 is equal to 0 and 1 lah. So, you tambahkan probability of y equal to 0 dengan probability of y equal to 1. So, 0.1 plus 0.1 is equal to 0.2. Okay. Lepas tu, seterusnya, dia minta yang less than or equal to 1 is 0 and 1. So, untuk yang seterusnya, D adalah in between 1 and 4. So, between 1 and 4 yang kita ada kat dalam table tu nilai X, Y equal to 2 and Y. Okay. So, expected of Y. Macam mana nak cari? Ini konsep kedua yang you kena ingat. Expected of
X is equivalent to the total, the summation of X, the value of X multiplied by its probability. Dia punya probability. You darabkan setiap X dengan dia punya probability dalam probability dia 0.1. Untuk satu, probability dia 0.1. Untuk dua, probability dia 0.2. Untuk tiga, probability dia 0.3. So kita nak cari apa? Find the probability when X is, when Y, the number of call received is more than mean. So more than mean maksudnya dah jumpa dah mean tadi 2.7. So we want to find the probability of Y more than 2.7. So what are the values of Y that is more than 2.7? Tengok dalam table. Nilai apa yang termasuk? 2.7 adalah selepas 2. So 2.7 di antara 2 dan 7 kan. So more than 2.7 nilai yang termasuk adalah 3, 4 dan 5. Okay. So untuk soalan F, kita hanya tambahkan probability for Y equal to 3 dengan probability of Y equal to 4 and probability of Y equal to 5. So 0.3 plus 0.2 plus 0.1 which is equal to 0.6. So this is problem solving. Okay, so ini antara soalan-soalan yang boleh keluar untuk problem solving lah. Okay, boleh ya? Sekejap saya check dekat komen. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sambung terus untuk bahagian yang seterusnya, which is the cumulative distribution function. Okay, so kita baca sama-sama. Okay. Given a frequency distribution function and frequency distribution, corresponding cumulative frequencies are obtained by summing all the frequencies up to a particular value. Okay. Variable, the corresponding cumulative probability of X is a basic random variable with distribution function probability of X equal to X for X equal to X1, X2 up to Xn. Then the cumulative distribution function is given by capital of F. Okay, so sekarang kalau untuk cumulative, kita represent dia sebagai capital F. Sebelum ni untuk PDF, probability distribution function, kita guna kita ambil probability bukan setakat X saja, tapi sebelum X tu pun kita ambil dan kita total upkan dia. Okay, itu nama cumulative. Macam you cari cumulative frequency tahu kat sini. Example 3, the probability distribution for random variable X is shown in the table. Oh, tadi lag. Total description kan. So kalau you nak cari ini table, contoh table, and then kita ada interval kan. So kita ada interval kat sini. Class kan, class interval. Kita ada semua ni, and then kita ada frequency. Okay. So kita ada frequency 2, 3, 5 and so on kan. Tapi nak cari cumulative frequency, apa kita buat? Okay, untuk kelas yang pertama, 2 kan. Tapi untuk kelas yang seterusnya, kita kena buat apa? Bukan 3 saja, kita kena tambah dengan cumulative frequency untuk kelas yang sebelum ni. So, 3 tambah 2 jadi 5. So, untuk yang kelas yang ketiga, you tak boleh ambil 5 je, tapi you kena tambah dengan cumulative frequency yang sebelum ni. So, 5 tambah 5 jadi 10. Lebih kurang macam ni lah. Cuma sekarang kita bukan dalam bentuk interval ke apa. Kita nak cari probability. Dia dalam bentuk probability.
So probability yang ada, contohnya probability of X kita ada 0, 1, 2 kan. So untuk contohnya sini 0.3, 0.4, 0.3. So nak cari probability of X less than or equal to 1. Okay, ini adalah F1, capital F1. Cumulative frequency of X when X is less than or equal to 1. Okay, cumulative frequency of X equal to 1 lah. So dia adalah sama dengan probability of X less than or equal to 1. So kita kena ambil semua probability untuk X yang kurang daripada 1 ataupun sama dengan 1. So nilai apa yang kita ambil? Kita ambil bukan setakat 1, tapi probability kosong pun kena ambil. Dia adalah probability of X equal to 0 plus probability of X equal to 1. Sebab itu nama dia cumulative. We take the previous probability juga, previous value of X punya probability juga. Okay, so it's less than or equal to kat sini. Statement Fx ni, capital of Fx. Itu nama dia cumulative. Okay ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak sambung. Faham konsep cumulative ni? Okay, so kita tengok contoh. Okay, bila contoh ni baru nampak sebenarnya. Okay, example 3. The probability distribution for random variable X is shown in the table. Construct the cumulative distribution function. Macam mana nak buat cumulative distribution function ni? Okay, so Faiz kata okay, bagus. Terima kasih. So sekarang kita ada table. Table ni describe the probability distribution. Okay, dalam bentuk table. Satu kita minggu, satu lagi brain. Satu ke Afaf punya. Oh, tak apa pada. Okay, so nak cari cumulative distribution function macam mana? So sekarang kita kena start dengan nilai yang paling kecil. Okay, for X less than 0. Tapi tak termasuk lagi 0 ni. Kita kena start dengan yang mula-mula sekali. Okay, so we take the smallest value but not include yet. Because we start with 0. Cumulative mesti sentiasa start dengan 0. Okay, so capital Fx dia adalah sama dengan kosong. Sebab tak ada pun probability yang sebelum kosong. Okay, satu lagi untuk cumulative ni kita kena ambil semua nilai di atas number line. Sebab tu kita ambil start from X less than 0. Okay, and then after that baru kita include nilai X equal to 0. Kita start dengan the first value 0 which is daripada 0 up to sebelum 1. Okay, itu nama cumulative ya. So, kalau tengok interval dia, for X in between 0 to 1, inclusive at 0 dekat sini. Nampaknya dia kat sini. Dia termasuk kosong. Barulah kita ambil cumulative frequency yang sebelum ni tambah dengan probability of X equal to 0. Sebab dekat 0 kan? So, kita tambahkan dengan 0. Okay, so yang kosong ni datang daripada mana? Yang kosong ni datang daripada cumulative frequency yang sebelum ni. Kita buat turun dia dan tambah satu lagi di situ. For X equal to 0. Equal di sini. Okey ke? Okey, seterusnya. Nak tengok yang seterusnya ni. Kita sambung dengan nilai apa? Kita sambung dengan nilai 1 lah. Selepas kosong adalah 1. So, dia punya interval adalah 1 termasuk tapi bukan 2. Up to 2 lah sebab the next value is 2. Tapi include equal sign dia mesti dekat 1. Okay. So 0.03. Ni dapat dari mana? 0 tambah dengan 0.03 ni lah probability of X equal to 0. Okay. So untuk yang seterusnya ni. Sorry tadi saya patah balik sikit. Okay. Untuk X equal to 1. Apa nilai cumulative frequency? The capital of Fx adalah kita bawa turun F0 tadi.
Okay, ini adalah F0 kan sebab dekat X equal to 0. Tambah dengan bila probability of X equal to 1. So F0 kita adalah 0.03. Probability of X equal to 1 is 0.04. Perasannya ini adalah cumulative sebelum ni. Yang ni tadi turun kosong. Yang ni turun 0.03. Betul tak? Tambahkan akan jadi 0.07. Okay. Tak nampak lagi. Kita tengok the next value. So the next value is 2. Betul tak? So the next value is 2. So kita kena include 2. So 2 inclusively from 2 up to before 3. Okay. So 2, dia punya interval adalah 2. X is in between 2 and 3. But 2 must be included. Ada equal sign dekat situ. So capital Fx dia adalah F1. Kenapa F1? Sebab dia adalah cumulative yang sebelum ni. Kan? Dekat atas tadi yang sebelum ni kita cari tu. And then tambah juga dengan probability for X equal to 2. So yang sebelum tadi tu kita dapat apa? 0.7. So 0.07. 0.0007 tambah dengan 0.06 daripada table tu probability untuk X equal to 2. Okay, betul tak? 0.06 kan? So kita tambahkan di situ. Okay, so dapat nilai 0.13. Okay. Lepas tu nilai apa lagi? Selepas 2 ada nilai apa lagi? Tengok kat sini. Selepas 2 kita ada nilai 3. So kita sambung. Start tu kita sambung. Sambung je. Okay. Sambung dengan nilai yang ketiga. Probability for X in between 3 and 4 where 3 must be included. The capital of Fx which is the cumulative is equal to ini adalah F2 lah sebab ada equal to 2. So this is F2. Turun, bawa turun. This is F2. F2 plus probability of X equal to 3 is equal to 0.13 plus 0.12 daripada table equal to 0.25. So seterusnya untuk selepas 3. So mestilah 4. So 4 termasuk, 5 tak termasuk sebab the next value lepas ni adalah 5. Okay, the cumulative f of X is equal to sambung lagi F3. The cumulative previously tambah dengan probability untuk X equal to 4. Which is 0.25 plus 0.4 dapat 0.65. Kita sambung nilai seterusnya bila X sama dengan 5. So, X in between 5 and 6 where 5 must be included kat situ. So, the capital of Fx which is the cumulative is equal to nilai sebelum ni adalah nilai F4. Sebab apa? 4 tu termasuk kan. So, F4, capital F4 is equal to capital F4 plus with the probability of X when X equal to 5. Sebab 5 termasuk sini. So 0.65 plus 0.15 is equal to 0.8. Tak habis lagi. Sebab apa? Nilai terakhir kita adalah 6. Okay, so kita sambung pula bila X sama dengan 6. Okay, so bila X sama dengan 6, kalau you tengok daripada table, okay, selepas 6 ada tak nilai? Sahaja dan ke atas sebab the probability of X when X less than 0, cumulative frequency is cumulative
Okay, sekarang okay ke? Okay dah ke? Okay, madam. Okay, so kita teruskan ya. Minta maaf ya. 33. So, saya ulang balik dekat bahagian breast bracket ni. Okay, saya nak tutup saya punya cam. Stop cam. Tengok di slide tu. Tak payah tengok saya. Okay, so sekarang ni kita nak tulis cumulative distribution function tu kena tulis dalam bentuk breast bracket. So list outkan semua probability yang you dah jumpa tadi tu, cumulative function, cumulative probability yang you dah jumpa tadi tu dengan dia punya corresponding interval. Macam you tulis dalam bentuk piecewise function. This is a piecewise function lah sebenarnya. Function ni untuk interval mana? Function ni untuk interval mana? Macam tu. So, ini adalah jawapan akhir you untuk cumulative distribution function. Okay, so tak apa, jangan risau. By practice, you guys boleh buatnya. Kita kena optimis. Benda ni, insyaAllah boleh buat. Okay ya, so continue lah. This is how we find out the cumulative distribution function for the discrete random variable. So, jom kita tengok contoh lain. Okay, so example 4. The cumulative distribution function of a discrete random variable x is defined as follows. So sekarang ni dia bagi cumulative distribution function. So kita boleh represent dia sebagai capital F of x ataupun dia juga adalah sebagai probability of x less than or equal to x. Maksudnya apa? 1/5 ni adalah probability untuk x sama dengan 2 dan juga sebelum dia. Sebelum ni tak ada apa-apa. So directly probability of x equal to 2 is equal to 1/5. Okay, ni saya nak explain ya apa kaitan dengan probability distribution function sebab ini adalah cumulative. So, kalau untuk 8/15. 8/15 ni apa? Dia adalah capital F of 3. Betul tak? Sebab equal sign tu dekat 3. Which is equal to probability of x less than or equal to 3. So, for x less than or equal to 3, nilai apa yang masuk? Nilai 3 dan nilai sebelum dia which is kita ada 2 di sini. So, the probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3. But we know already the probability of x equal to 2 is equal to 1/5. So, nak cari probability of x equal to 3, apa yang you boleh buat? You tolakkan je lah 8/15 ni, tolak 1/5. Okay? So, kalau ikutkan, you akan dapat 1/3 probability of x equal to 3. Tolakkan lah. Dapat 1/3. So, saya nak relate balik cumulative ni dengan PDF yang sebelum ni kita belajar kan. Dengan konsep yang kita belajar sebelum ni. Okay, tak apa. Dia bagi sekarang ni, dia tak tanya pun soalan apa lagi. Tapi saya nak explain balik, nak relate balik dengan apa yang kita belajar dalam example 3 tadi. Okay, jom kita tengok apa yang dia nak. Find probability of x less than or equal to 3. Probability of x more than 3. Probability of x equal to 3. Probability of x in between 2 and 4, where 4 must be included. And then from 3 to 5, from 2 to 5, 3, between 3 and 5. And then find probability distribution function, small f, x. So maksudnya daripada cumulative, kita nak patah balik ke PDF. Okay? So, macam nak buat? So, untuk yang pertama, probability of x less than or equal to 3, dia adalah cumulative function kan? So, it's equivalent, directly equivalent to capital F of 3. So, kalau capital F of 3, directly you tengok daripada table, daripada function tu. So, nilai x sama dengan 3 dekat mana? Tadi macam saya dah tunjukkan sebenarnya kan. X sama dengan 3, you tengok dekat interval tu, yang mana satu ada equal sign. So, kat sini ada equal sign kan. So, inilah nilai untuk f of, yang ada equal sign, nilai 3. So, capital F of 3 is equal to 8/15. Directly equal to 8/15. Okay. Seterusnya, dia nak probability of x more than 3. Okay. Kita boleh nak cari more than 3 tu kalau kita dah cari set-set PDF. Tapi kalau tak cari, kita boleh juga guna konsep bahawa number line. Okay, di atas number line. Less than or equal to 3. Complement dia adalah more than 3. Barulah kita dapat total real number line ni kan.
So kita boleh guna juga untuk cari probability of X more than 3. It's equivalent to the complement 1 minus probability 1 minus probability of X less than or equal to 3. Which is this probability of X less than or equal to 3 is equivalent to capital F3. Okay? Boleh kan? So, capital F3 tahu daripada function tu adalah 8/15. 1 tolak 8/15 sama dengan 7/15. Okay ya? So, seterusnya. Yang ketiga. So, kita boleh guna konsep for probability of X equal to A is equivalent to FA minus FA minus 1. Okay, nilai yang sebelum dia. Sebab apa? FA ni adalah probability X. Sebenarnya tak boleh guna A minus 1 tau. Sebab kita tak tahu nilai sebelum tu nilai X apa. Kalau A sini B tapi ni tak boleh lah kot Tapi kita tolak nilai yang sebelum dia. Apa nilai sebelum dia? So kalau daripada function tu, you tengok daripada function nilai sebelum 3 adalah nilai 2. So you boleh tolak 3 ni, capital F3 daripada capital F2. Okay. So kita akan dapat 8/15 minus 1/5 dapat 1/3. Ni macam yang saya terangkan tadi tu kan. Nak cari X equal to 3, kita tolak untuk nilai X yang sebelum dia. Cumulative nilai X yang sebelum dia. Okay, seterusnya. Yang keempat. Probability of X in between 4 and 2 where 4 must be included. Okay. Kita boleh ambil tolak 1. Kenapa tolak 1? Kenapa tolak 1? So, nilai yang kita ada adalah 2, 3, 4. Silap. Bukan 1. X F2 lah kan. 2 tak termasuk sini. So, kita boleh buang 2. Kita nak daripada 3, 4 sahaja. So, 2 tak termasuk. 2 termasuklah sini. Silap. Sekejap F4 minus F1. Sebelum 2. Atau number line. 2 termasuk ke tak? Okay. So, it's supposed to be 1/5 lah. So, 3/5. Sekejap, saya cek balik yang ni Okay, yang seterusnya. Untuk probability of X in between 3 and 5. Okay. So, kalau untuk 3 and 5, from 3 to 5 means that kita nak 3 dan 4 dan 5 kan. So, kalau kita tengok daripada function dia, 3, 4, 5. 5 adalah nilai yang terakhir sekali. So, kita boleh ambil probability of F, capital F of 5 minus capital F of 2. Sebab apa? 2 tak termasuk. Kita nak 3, 4 dan 5 saja. So, boleh buang yang sebelum tu.
Kita ada dalam function tu 2, 3, 4 dan 5 kan. Okay, kalau daripada 3 sampai 5, kita tahu capital F5 adalah 5 dan ke bawah. Capital F2 adalah 2 dan ke bawah. Tapi kalau kita nak 3 ke 5, so kita tak boleh buang 3 ni. So kita kena ambil. So kita buang yang sebelum 3 which is 2. So capital F minus capital F of 5 minus capital F of 2. So nilai yang kita ada is 1 tolak 1 per 5 which is equal to 4 over 5. Okay. Okay. So, untuk soalan seterusnya, soalan yang ke-6, probability of X from 2 to 5. Okay, so kalau ikut dalam ni, nilai X yang kita ada 2, 3, 4 dan 5 saja. So, kalau kita nak 2 sampai ke 5. So, yang lain kita tak nak. So, dalam tabel kita pun memang ada tu. Kita tolakkan nilai yang sebelum 2. So, kalau ikutkan dalam tu tak ada kan. So, kita assume lah 1 ni. Tapi probability for X equal to 1 sama dengan apa? Sebab tak ada dalam tu, dia adalah kosong lah. Sebab apa nilai X sebelum 2 adalah, probability dia adalah kosong. Okay? So, capital F of 5 minus capital F of 1 is equal to 1 minus 0 which is equal to 1. Okay lah? Ni macam confusing sikit kan. Tapi tak apa, sama-sama kita buat. Nanti tutorial pun kita boleh tengok contoh tu pelan-pelan. Okay, try apply dalam tutorial question. Okay. The next question, dia minta probability of X in between 3 and 5. So 3 and 5 tu termasuk ke tak? Okay, kalau ikutkan, kita ada 2, 3, 4 dengan 5. So kalau kita belajar dekat sum satu dulu, in between 3 and 5, 3 empty dot, 5 pun empty dot kan? So nilai apa yang termasuk? Kita tak ada nilai lain selain 4 ni. Sebab whole number kan 4. 4 saja yang ada dalam ni. 3 dengan 5 tak termasuk. So this is equivalent to probability of X less than or equal to 4 which is F4. Sebab kita boleh ambil F4 tolak dengan F3. Barulah kita dapat probability of X equal to 4 only. Okay, kat situ kita nak 4 saja kan. So dapat apa? 4 over 5 minus 8 over 15 is equal to berapa? 4 over 15. Okay. So, probability yang kita nak. Okay. Ada satu lagi cara sebenarnya nak buat. Okay, untuk soalan-soalan ni. Tapi sebab soalan tu dia minta untuk bahagian B. Okay. Sebenarnya cara mudah nak cari probability ni bila kita ada, kita boleh directly apply the cumulative punya konsep kan. Tapi kalau you rasa macam confused sangat kan, you dapatkan dulu nilai-nilai probability yang dalam bentuk PDF lah. Cari dulu untuk probability untuk setiap nilai X tu. Okay, tapi sebab soalan seterusnya adalah soalan B, dia minta soalan B ni minta lain dulu kan, soalan C. Okay, kalau you tengok soalan C, dia minta apa? Betul lah soalan B. Dia minta find the probability distribution function, the small letter fx. So nak cari untuk setiap nilai x tu, kalau you tengok dalam kita punya soalan, kita ada berapa banyak nilai x. So nilai x tu bergantung pada interval kita. Kita tengok interval kita ni, nilai x kita ada yang ada equal sign, itulah nilai x yang kita kena cari probability dia. So kita ada 2, 3, 4 dan 5. Okay, so kena cari probability untuk setiap nilai x ni. Okay, macam nak cari probability untuk setiap x equal to 2. So nak cari probability of x equal to 2, f2 minus f1. So f1 tak ada kan, apa-apa nilai x sebelum 2, probability dia kosong. Cumulative frequency, probability dia adalah f3 minus f2. So f3, capital F3 is equal to 8 over 15 minus capital of f2 equal to 1 over 5. Ini yang saya terangkan konsep awal-awal tadi kan. So kita akan dapat 1 per 3. And then untuk x, nilai yang seterusnya adalah 4. So probability of x equal to 4, kita ambil
capital F of 4 minus capital F of 3. Okay, so kita dapat 4 over 5 minus 8 over 15, which is equal to 4 over 15. And lastly, untuk x equal to 5, the biggest one kan, kita kena ambil capital F of 5 minus capital F of 4. So capital F of 5 is equal to 1 minus dengan capital F of 4 is equal to 4 over 5. So kita dapat jawapan 1/5. So sekarang kita dah ada dah nilai probability untuk setiap nilai x yang kita nak cari, which is 2, 3 and 4. Okay, so apa yang kita kena buat? Kena tuliskan dalam bentuk function. So function dia akan jadi macam mana? So function dia akan jadi, so kita kena tulis dalam bentuk bracket juga. So sebabkan nilai kita check balik nilai kita tadi. Kita ada 1/5, 4/15. Lepas tu untuk slide yang sebelum ni pun, untuk nilai x 2 dan 3 pun kita ada 1/5 dan 1/3. So kalau you perasan 1/5 ni 2 kali kita gunakan. So kalau untuk tulis jawapan PDF tu, sebab ada repeated value for nilai probability dia, which is 1/5, 1/3, 4/15. 1/5 ni adalah untuk nilai x sama dengan 2, 5. 1/3 bila x sama dengan 3 sahaja. 4/15 sama dengan untuk nilai x sama dengan 4 sahaja. So untuk yang lain-lain, nilai x lain-lain, probability dia adalah kosong. Okay, that's why kita kena tulis 0 probability for otherwise. Apa-apa nilai x yang lain, probability dia adalah kosong. Okay ya. Sebab tak ada dalam cumulative tu. Hanya 4 nilai sahaja. Walaupun 4 nilai sahaja, kita hanya ada 3 jenis probability sahaja. Sebab kita dah dudukkan sekali 2 dengan 5. Sebab 2 dengan 5 probability dia sama, which is 1/5. Okay ya. So, hopefully you guys ambil masa bertenang untuk try buat soalan cumulative ni. Okay. Esok bagi yang ada kelas, kita boleh insyaAllah akan boleh sambung lah untuk soalan tutorial chapter 8, topik 8. Dan bagi yang lain-lain, untuk kelas seterusnya kita akan sambung dengan, dah selesai bahagian pertama topik 8, kita akan sambung dengan tutorial kedua yang akan membincangkan tentang cumulative ni. Okay. Penat kan? Saya pun sebenarnya fikir banyak kali macam mana nak buat cumulative ni. Dia memang takes time sebenarnya. Okay. Okay. So, kelas ada apa-apa masalah tak? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh end broadcast lah sekarang ni. Sebab dah habis bincang dah untuk lecture 2. Saya tak sanggup lah kot nak sambung lecture ketiga. Lecture ketiga tu dah masuk continuous. Continuous sebenarnya agak lagi mencabar lah sebenarnya. Boleh kelas? Okay ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you very much. Kita jumpa esok bagi yang ada kelas esok. Tak ada, kita jumpa hari Isnin. Yang lain kita jumpa hari Isnin lah sebab Ahad cuti. Okay kelas? Assalamualaikum. Saya nak end broadcast. Okay, boleh gerak ke kelas seterusnya. Terima kasih ya. Minta maaf banyak.